A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri waddin. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin wa hadirat jamaah sedaya rahimakumullah. Dalam menika malam Ahad pangausan kita hadis Sahih Muslim tersipun bab 16 hadis nomor 7.273. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 16 fi ghazwati Dziqarat. Hadis nomor 1177 ngan Yasin bin Salamata qala hadatsani Abi radhiyallahu anhu qala qadimna al-Hudaybiyata ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu arba'a asrota mi'atan wa ngaleha khamsuna sa'atan la qala faqa'ada Rasulullah sallam ala jabar raqiyati fa imma danga wa imma basakofiya qala fajasat fasaqaina wastaqaina qala thumma inna Rasulullah sallam ta'anna lil bai'ati fi asli sajarati qala fa bayatuhu awalan nasi thumma baya'a wa baya'a hatta iza kana fi wasatin minan nasi qala bai'un ya Salamatu qala qultu qad bayatuka ya Rasulullah fi awalin nasi qala wa aidon qala wa ra'ani Rasulullah sallama azilan yakni laisa mangahu silahun qala fa'atoni Rasulullah sallam hajafatan au darokotan thumma bay'a hatta iza kana fi akhirin nasi qala alla tubayini ya Salamatu qala qultu qad bay'atuka ya Rasulullah fi awalin nasi wa fi awsatin nasi qala wa aidon qala fa bay'atuhu asrisata thumma qala li ya Salamatu aina hajaftuka au daraktuka alati a'taituka qala qultu ya Rasulullah lakiani ammi amirun ngazilan fa'taituhu iyaha qala fatahika Rasulullah sallam wa qala innaka kalladzi qala al-awwalu Allahumma abahini habiban wa ahabbu ilayya min nafsi summa innal musyrikina rasuluna sulha hatta masa ba'duna fi ba'din wasdolahna qala wa kuntu tabi'an li Talhata bin Ubaidillah aski farasahu wa khusuhu wa ahdumuhu wa aqulu min ta'amihi wa taraktu ahli wa mali muhajirun ilallahi ta'ala wa rasulihi qala falamas tolahna nahnu wa ahlu makkata wahtalata ba'duna bi ba'din
ataitu sajarotan fakasahtu saukaha fatoja'tu fi asliya qala fa'atani arba'atun minal musyrikina min ahli makkata faja'alu yaqauna fi rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'abghatuhum fatahawaltu ila sajaratin ukhra wa alaku silahahum wattajahum fa bainamahum kadzalika idzna munadin min asfalil wadi ya al-muhajirina qutila ibnu Zunaimin qala fahtaratu sayfi summa sadatu ngalai ulaika arba'ati wahum rukudun fakhatu silahahum fajaltuhu dilsan fi yadi qala summa qultu waladzi karrama wajha Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u ahadun minkum ra'sahu illa darabtu ladzi fihi ngainahu qala thumma ji'tu bihim asuquhum ila rasulillah sallam qala waja'a ammi amirun birajulin minal mabalati yuqallahu mikrazun yaqutuhu ila rasulillah sallam ala farasin mujafifin fi sab'ina minal musyrikina fanadhuru ilaihim rasulullah sallam faqala da'uhum yaqul lahum bada'ul fujuri wa zinahu fa'afanganhum rasulullah sallam wa anzalallahu azza wa jalla wa huwa allazi kafaitihi yahum ngankum wa aidiyakum nganhum hibat nimakata min ba'di an alfarakum alaihim al-ayah kullaha qala thumma harajna raji'ina ilal madinati fanazalna mangzilan bainana wa baina bani lihyana jabalun wa hum al-musyrikuna fastaghfara Rasulullah sallam liman roko hadzal jabala lailata kanahu tali'atun linabi sallallahu wa ashabi qala salamatu faroqitu tilkal lailata marotaini aw salasan thumma qadimna madinata fa Rasulullah sallam bi dzarihi ma'a babahi ulami Rasulullah sallam wa namangahu wa kharajatu ma'hu bi farasi talhata unatihi ma'adzuhri falamma asbahna idza Abdurrahmani al-Fazariyu qad agoro ngaladhori Rasulullah sallam fastaqahu ajmalan wa qatala za'iyahu qala faqultu ya rabahu ul hadzal farasa fablihu Talhata bin Ubaidillah wa bara Rasulullah sallam al musyrikina qad agaru ngala sari qala tumma qumtu ngala akmatin pastabaktu al madinata fanataitu salasan ya sobahah summa harajtu fi asaril qaumi armihim bin naili wa ara tajizu akul anna ibnul aqwa'i wal yaumu yaumur rudo falhaku rajulan minhum fasaqu sahman fi rahlihi kata khalaso naslu sahmi ila katifi qala qultu khudha wa anna ibnu aqwa'i wal yaumu yaumur rudoi qala fa wallahi
maziltu armihim wa aqiru bihim fa idza raja'a ilayya farisun ataitu sajarotan fajaltu fi asliya thumma ramaitu fa ngakortu bihi kata idza tadoyako jabalu fatahulu fi tadoyukihi ngalautul jabala faja'altu muradihim bil hijarati qala falama ziltu kadzalika atba'uhum hatta ma khalaqallahu ta'ala fi ba'irin min Rasulullah sallam ila khalaqtuhu wara'a dhuhri wa khallu baini wa bainahu thumma atba'tuhu armihim hatta alqau aktsara min salasina burdatan wa salasina rumhan yastahikuna wa la yatrafuna syai'an ila ja'altu alai aroman minal hijarati ya'rifuha Rasulullah sallam wa ashabu hatta tau mutadaikon min saniyatin faizahum qad atahum fulanun bin badril fazariyu fajalasu yatadahhauna yakni yatafadduna fajalastu ala ra'si qarnin qala fazariyu ma hadzal ladzi ara qalu lakina min hadzal barha wallahi ma faraqna mungdu gulasin yarmina katang taza'a kulla syai'in fi aidina qala fayakum ilaihi nafarun minkum arba'atun qala fasu'ita ilayya minhum arba'atun fil jabali qala falama am kanuni minal kalami qala qultu hal ta'rifuni qalu la wa man anta qala qultu ana Salamatu bin Aqwa waladzi karrama wajah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la atlubu rajulan minkum illa adraktuhu wala atlubuni rajulun minkum yudrikani qala haduhum ana adzunnu qala farajangu fama barihtu makani hatta raaitu fawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallaluna sajaru qala faidha awaluhum al-ahram al-asadiyu ngala isrihi Abu Qatadah Ansoriyu wa ngala isrihi Mikdaru bin Aswadil Kindiyu lengan hum qala fa'atu binginal ahrami qala fawallu mudbirina qultu ya ahramu zarhum la yaka tati'uka hatta yalhaqa Rasulullah sallam wa sahabu qala ya Salamatu in kunta tu'minu billahi wa yaumil akhiri wa ta'lamu anal jannata haqqun wan naru haqqun fala tahul baini wa baina syahadati qala fakhalaitu faltaqahu wa Abdurrahmani qala faqara bi Abdurrahmani farasahu wa tonganahu Abdurrahmani faqatalahu wa tahawala ala farasihi walahiko Abu Qatadah farisu Rasulullah sallam biba dirahman bingab dirahmani fato anahu faqatalahu wa waladzi karrama wajah Muhammadin latabi tuhum a'du ngalari jalaya hatta ma'ara waroi min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala hubarihim syai'an hatta ya'dilu qabla ghurubi samsi ila bin fihi ma'un qalulahu dhu qaratin liyasrabu minhu wa hum itasun qala fanadharu ilayya a'du
wara'ahum fahala tuhum anhu, yakni ajlaituhum anhu fama zaku minhu kotrotan. Kola wa yahrujuna wastaduna fi saniatin. Kola fa'atu fa'alhaqu rajulan minhum fasukahu bisahmin fi nudikatifihi. Qultu khudha wa ana ibnu Aqwa wa yaumu yaumur rutu'i. Qala ya sakil lathu ummuhu aqwa'uhu bukrotan. Qala qultu na'am ya ngadu nafsi aqwa'uka bukrotan. Qala wa ardau farosaini ngala saniatin. Qala fajitu bihima asku huma ila Rasulullah sallam. Qala wal hiqani amirun bisatihatin fiha mulqatun milabanin was satihatin fiha ma'un fatawaktu wasaritu summa ataitu Rasulullah sallam wa huwa alal ma'il ladzi halatuhum anhu fa idza Rasulullah sallam qad akhadha tilkal ibila wa kullu shay'in istafatuhu minal musyrikina wa kullu rumhin wa burdatin wa idza bilalun nakhara na kotan minal ibili alati istangqatu minal qaumi wa idza huwa yasfi li Rasulullah sallam min kabidiya wa sanamiya. Qala qultu ya Rasulullah holani fa anta hiba minal qaumi minatarajulin fatabi al qauma falabqa minhum mukhbirun illa qataltuhu. Qala fatoi karo Rasulullah sallam kata badat nawajiduhu fi to'in nari faqala ya salamatu turaka kunta fa'ilan. Qultu na'am wallazi akramaka faqala innahum al'ana la yuqrauna fi ardi hotofana. Qala fajara julun min hotofana faqala nahara lahum fulanun jazurun falamma kasafu jildaha ra'au baron faqalu atakum laqoma fakhraju haribina falama asbahna qala Rasulullah sallam kana khairu sanina yauma abu qatadata wa khairu rajalatina salamatun. Qala tsumma atani sallallahu sahmaini sahmal farisi wa samar rajuli fa jama'ahuma fi li jami'an tsumma ardafani Rasulullah sallam wa ra'ahu alal ngadba'i roji'ina ilal madinati. Qala khabaina mananu nasiru qala wa kana rajulun ansori wa layus baku saddan. Qala fajala yakulu alamu sabikun ilal madinati alamu sabikin fajala yaitu dalika. Qala falamma sami'tu kalamahu qultu ama tukrimu kariman wala tahabu sarifan. Qala la illa ayakuna Rasulullah sallam. Qala qultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi zarni fala usabi kurujula. Qala in syi'ta qala qultu idhaba ilaika wa sanaitu rijlayya fatofartu fahodautu. Qala farabatu alaihi sarofan aw sarofaini
astabagi nafsi thumma wadautu fi isrihi warabatu alaihi sarfan aw sarfaini qala thumma inni rafa'tu fatahaqahu qala fasukuhu baina katifai qala qultu subikta wallahi qala ana azunnu qala wallahi malabisna ila salalayalin kata kharajna ila Khaybara Rasulullah sallam qala fajala ngamirun yartajizu bil qawli tallahi laulallahi ma tadaina wala tasaddaqna wala sallaina wa nahnu ngan fadlika mastaghaina fasabi tilakatama illa qaina wangzilan sakinatan alaina qala Rasulullah sallam man hadza qala ana amirun qala ghafara laka rabbuka qala wa mastaghfara Rasulullah sallam li insandin yaqusuhu illastusida qala fanata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa huwa ala jamalin lahu ya nabi Allah laula ma mata'na bi amirin qala falamma qadimna Khaybara qala kharaja malikuhum marhabun yahtiru bi sayfihi wa yaqul qad alimtu Khaybaru anni marhabu sakisha silahi batalun mujarrabu idzal hurubu balat talahabu qala wa barusalahu amirun wa qala qad ngalimat Khaybaru anni amirun sakisila salahi sakisilai batalun muhun miru faqala fahtalafa terbadaini bahwa ku asaifu marhabi fi tursi amirin wazaba amirun yasulu lahu farojana saifuhu ala nafsihi faqa to'a akhalahu fakanat fiya nafsu qala salamatu fa kharajatu faizan nafarun min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam yaquluna batola amalu amirin qatala nafsahu qala fataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana abki faqultu ya Rasulullah batola amalu amirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala zalika qala qultu nasun min ashabika qala kadzaba man qala zalika ballahu ajruhu marrataini thumma arsalani ila aliyin radhiyallahu anhu wa huwa armadu wa qala la utiyanna royata rajulan yuhibbullahu wa rasulahu yuhibbullahu wa rasuluhu qala fa'ataitu aliyan radhiyallahu anhu faji'tu bihi aqutuhu wa huwa armadu hatta ataitu bi Rasulullah sallam fa basaqo fi ngainihi fa baru awatahu royata wa horoja marhabun qala qad alimat Khaybaru anni marhabu sakis silahi batalun mujarrabun izal hurubu akabalat talahabu faqala Ali radhiyallahu anhu analazis samatni ummi Haidarah kalaisi obati karihil mangduruh au fihim bisai kailas sandara qala fadara ra'sa marhabin faqatalahu summa kanal fatku ngala yadahi. Bab 16 Perang Zuqarat dis nomor 1177 diriwayatkan dari Iyas bin Salamah. Dia berkata, saya diberitahu oleh ayah saya, kata dia,
kami tiba di Hudaybiyah bersama Rasulullah SAW dengan jumlah pasukan 1.400 orang dengan membawa 50 ekor biri-biri yang belum diberi minum. Di pasukane 1.400 nggawa wedhus kabeh 50, kabeh rong diombeni. Iki jenenge perjuangan zaman riyin. Kata Salamah atau ayah Iyas, lalu Rasulullah SAW duduk di pinggir sumur. Mungkin beliau berdoa di situ. Kata Salamah, malam pun mulai menyelimuti kami dan kami semua bisa minum sampai segar. Kata Salamah, kemudian Rasulullah SAW memanggil kami di pangkal batang pohon agar kami membaiat beliau. Kata Salamah, maka sayalah orang yang pertama-tama membaiat beliau, lalu disusul orang-orang yang lain. Ketika orang-orang sedang membaiat atau mengatakan janji setia beliau mengatakan, hai Salamah, lakukan baiat. Kata Salamah, saya menjawab, ya Rasulullah, saya telah membaiat Anda pertama kali. Kata beliau, baiat lagi. Kata Salamah, tahu bahwa saya tidak bersenjata. Lalu beliau memberi saya sebuah perisai dari kulit. Salamah kemudian melakukan baiat yang kedua kalinya. Ketika orang-orang kelompok akhir sedang melakukan baiat, Salamah berkata, hai Salamah, mengapa kamu tidak membaiatku? Kata Salamah, saya menjawab, ya Rasulullah, saya telah membuat Anda pertama kali dan kedua kalinya adalah bersama orang-orang kelompok urutan tengah. Kata beliau, baiat lagi. Kata Salamah, saya pun membaiat beliau yang ketiga kalinya. Setelah itu Rasulullah SAW bertanya kepada saya, hei Salamah, di mana perisai yang telah aku berikan kepadamu? Kata Salamah, saya menjawab, ya Rasulullah, paman saya Amir menemui saya dengan tanpa senjata. Lalu perisai itu saya berikan kepadanya. Kata Salamah, maka Rasulullah SAW tertawa dan bersabda, sungguh kau seperti apa yang dikatakan oleh orang kelompok awal. Ya Allah, berilah aku kekasih yang lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kemudian orang-orang musyrik mengirimkan delegasi untuk merundingkan gencatan senjata dengan kami, sehingga kami bisa berjalan saling beriringan dan kami menjalani masa gencatan senjata. Kata Salamah, saya selalu menyertai Tolhah bin Ubaidillah. Saya memberi minum kudanya dan saya melayaninya. Saya pun makan dari pemberian Tolhah. Saya tinggalkan keluarga dan harta saya karena saya takut berhijrah menuju ridho Allah dan Rasulnya. Kata Salamah, ketika kami dan penduduk Mekah sedang dalam perjanjian damai atau gencatan senjata, saya mendatangi sebuah pohon, lalu saya potong durinya. Kemudian saya berbaring di pangkal pohon itu. Kata Salamah, kemudian saya didatangi 4 orang musyrik dari penduduk Mekah. Mereka segera memaki Rasulullah SAW sehingga saya membenci mereka. Lalu saya berpindah ke pohon lain. 4 orang musyrik tersebut menggantungkan pedang mereka lalu berbaring. Ketika mereka seperti itu, tiba-tiba ada seseorang
berteriak di lembah terbawah, "Hai orang-orang Muhajirin, Ibnu Zunaim terbunuh," kata Salamah. Lalu saya menghunus pedang saya dan saya berlari penuh siaga menuju 4 orang musyrik tersebut yang sedang tidur. Kemudian saya sambil ambil pedang mereka lalu saya pegang, kata Salamah. Lalu saya katakan kepada mereka, "Demi Allah yang telah memuliakan Muhammad, kalau salah seorang dari kalian ada yang bangun, maka akan saya penggal lehernya," kata Salamah. Kemudian saya giring mereka menuju Rasulullah SAW. Kata Salamah, "Paman saya Amir datang dengan membawa seorang laki-laki dari Abalat yang bernama Mikros, yang dia giring menuju Rasulullah SAW dengan naik kuda berperisai di tengah 70 orang musyrik." Maka Rasulullah SAW memandang mereka lalu beliau bersabda, "Lepaskan mereka. Mereka telah mendapat pelajaran karena melakukan awal dan pertengahan pelanggaran." Rasulullah SAW mengampuni mereka. Lalu Allah SWT menurunkan ayat yang artinya, "Dialah yang menahan tangan karena Dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Sudah Allah memenangkan kamu atas mereka dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Surat Al-Fatah ayat 24. Kata Salamah, "Dan kami keluar untuk pulang ke Madinah sehingga kami sampai di suatu tempat yang diantara kami dan Bani Lihyan, mereka orang-orang musyrik, terdapat sebuah gunung. Rasulullah memohonkan ampunan bagi orang-orang yang naik gunung tersebut di malam hari. Sepertinya dia mata-mata Nabi SAW dan para sahabatnya." Kata Salamah, "Saya mendaki gunung itu 2 kali atau 3 kali di malam tersebut. Lalu kami tiba di Madinah dan Rasulullah SAW mengutus Robah, pelayan Rasulullah SAW, untuk menggembala hewan tunggangan beliau, dan saya pun menyertai Robah. Lalu saya berangkat bersamanya dengan kuda Tulhah yang saya naiki di siang hari. Pada waktu pagi tiba-tiba Abdurrahman Al-Fazari menjarah hewan tunggangan Rasulullah SAW tersebut dan membawanya lari serta membunuh pengembalanya. Kata Salamah, "Hai Robah, naiki kuda ini, lalu berikan kepada Tulhah bin Ubaidillah serta beritahukan kepada Rasulullah SAW bahwa orang-orang musyrik telah menjarah hewan tunggangan beliau." Kata Salamah, "Kemudian saya berdiri di atas tempat yang tinggi, lalu saya menghadap ke Madinah, dan saya berseru 3 kali, 'Ya sahabat, ya sahabat.' Setelah itu saya pergi mengejar para penjara tersebut dengan saya bidikkan panah kepada mereka, dan saya selalu mengatakan, 'Akulah putra Aqwa, dan hari ini adalah hari kekalahanmu.' Kemudian saya bertemu dengan salah seorang dari mereka, lalu saya bidikkan panah ke arah hewan tunggangannya sehingga mata panah menembus pundaknya. Lalu saya katakan,
ambillah tunggangan Rasulullah, tapi akulah putra Aqwa yang selalu mengejarmu, dan hari ini adalah hari kekalahanmu. Dugi semanten nika sampun Kanjeng Isa yang dipunterusaken cerita menika tentang nggih menika perang Dzulqa'dah. Mugi-mugi yen kita ngaos dipunparingi para kemanfaat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin sholatan tunjina min jannati faqatilana biya hajatah nasihat wa tarafa'una biya indakal darajat balaghuna bi hasanat alamat rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.